Malima on a très urgent. Aye président Assimi, aye le message ci président Assimi le plus vite possible. Bien mercredi 31 août 2022. Tombouctou kaw de ngole tchakoroba be kashila. Ko sema mogo keleme ka jahanama tasuma de sigu kumbi. Ko ji e Tombouctou fambe jidi. Ni ko kibe déplacement ke figa do kulundo de kono. O kuluni sema mogo keleme ka taga posus woro de sigi. Ji daga oni yoro ntige. Ni e ji tatron, ni ko kibe ji tege, ibe beni azawadi sorasoudi. Donc, oube mogo de taxe 600. Ni ma war di ubi menaki do azawadi kasola. Oube ubi gushi. Ja goyabe war sara oluye. Malion, même on y a fait président Assimi ngena. Ni provocation de tantôt. Ko oni fana, anye information sur rapidement. Ko oni mogo Koube ka malika plainte koube ka rejeté. C'est officiel, c'est pas officiel. Donc amemou nyafanga autorité de transport moye. Nous sigilembe ou ka wuli kujo. Mais siginga kumaka. Nanga autorité de transport moye nous sigilendo ou ka wuli ukujo. Baraima aldamine. Ama ngini président Assimi fait. Assimi ka bara folo mi ke aka ministre genga bon Mali kono. Ka Kidali libéré awa Kidali be libéré ni kele de Kidali te libéré ni négociation nyekoui. Mbo fo bela jelengena. Président Assimi ni oni toya itena Kidali soro ni ma Kidali soro Malion be baye ibeka desara ka Kidali soro oda to ibeka ka fanga chena angen be fe ka fanga kanya ye barao barake ni ma Kidali nke ni ngini ka ke Mali tayi iga bara bekera fudi fu falaki ala keni ka barake fuyi ne gen mumu ngenya fo président Assimi ngena e anye information soro kuye chekoroba do goshi ubi ila joti ka warsra ni ya sosoli dola doro ubi goshi ko irisu nale u sarda foro u bolla Umatoro kelene ko irisu nale u bolla uma songa tora kelene irisu ka surasu nana dron u bolla sema mogo ka posumbe ku be bolla ka yembla donc si ça uya ye ka fo anga surasi munu be fangala mogo mundo ka koka nogon o hinani mbula u ka konu be tanto donc u ja farera sa u sigira kana kanu ka posu sigi unola u be ka jigi Oubeka dji anga population civile de Kambi. Meka tien de fwa ngena bi. Et puis nous yanga mogo munu mene koka warsara no ya kuma cheya oube kuma munu fanga surasu ma munu me fanga la nte feka kuma do fo malo la kuma do de don vraiment même pas awroni kuna. O de information be sina. Angel memu nya fo président Assimi ngena. Il y a un complot international contre le Mali. Complot international de Mali contre la Ambero mina ko bi. Ne segu tungara ken bora ka information ken di à prendre ou à laisser. Nye malien beken seri président Assimi ube ka azawadien be fara nyon ka 600 u yere ka kuma ko azawadien u yuga congrès munke sema mogo ka congrès munke ube ku mogo be fara nyon ka 600 président Assimi irisu kelentana Mali libéré mbo fingena bide inyate irisu mata bi ikren gono awa ni anyan sigi nunu mena biangono ka Kidali boshana irisu te réagir de mbo fingena bide Ambe ka Faransi gula gauche ni jogo miya a jogo doni be ali irisu yere fana la mbe ka chinge di fingina bi awa tobu te nyogona blawye parce que be a sonjugunu donu bu bela irisu be ka ikran kutai shin be fe ka Taiwan ka tai o ebe Malila e fanga irisu be Malila irisu te na fo irisu te na wuli ka taga marfachi koni nunu nana ko be intervention ke plante dowereye sema mogo be provocation de kesisa parce que uye assurance stro ka fo Kodo ni ou ye kan ketro Faransi de bou kofe. Sema mogo rebelle sema mogo be provocation pire de la 6 ans. Angen mo fo président Assimi ni wugati ye ika malion fara nyokonga iko. Meka tien de fingina bi. Les petits G là na obe ka ke bamako ya da blade. Billahi Mali mako be union nabi. Ade me baga waku protéger aga beke force kelenge. Aga na fo ko non ka aye force de changement aya u kono jeya mogo wi parce que abe fanga la manda mogo shila bona tora dana bali ani dana te aw ni nyogon che doron naga je kera pati kolomba inge jugo bona o jeo ala te barga doula ante fe ko ka usro janfa de be ka wuli Mali contre la bi président Assimi ali nana ni bombe atomique ni ma Kidali mine ka di malien chite soyi malien yi wele Kidali libération de Kaba bon en tant que Kidali ma libéré terroriste kele te ba Mali kono terroriste faso e Kidali di Ibeka nana ambe tekere fo Ibeka kun Kidali touray e fana nana Kidali te ka soro l'armée monte en puissance Kidali kenbe rebelle wolo toujours
awa erebelu be ku sago ke anga population na erebelu ni e kulunin ta ki be bouger ka bo Tombouctou ka taga Gourma Araous o be jide e be war de sara erebelu nunu ni pendant que na Bamako ou be na café ni buru dun tapis rouge be da ou ye Bamako ou be na bo Bamako ou jenyogon olu be ka anga mogo maltraité tchegoroba si je san biolon vlanin ko ka marafa juke ka goshi fo ka dalen to duguma erebelu yo de ke tchegoroba ni musoroba be kasila Tombouctou tchegoroba ni musoroba be kasila Tombouctou ambe oro mina ko bi o ye ngolo ye information dia ne ken bora ne ya fo bela jelingena ne ma fo Asimi wulika marfa ta ka taga erebelu kama ka ta kise chula de fereke ka minisma gen ni minisma gen jigi foyi te ke sema mogo la mais sema mogo mana ni ke malon dusu bebo ni go fana kibe tu kama minisma mogo be do an ɲɔgɔn minisma surasi kele nanga kise kele nya soro u bebe fara ɲɔgɔn kan kana Mali ci u be Mali ci ba fo u ye Libi ci cogo n'u ma ke ka shibon tege kono ali irisiw te kuma ni irisiw yan défend i ka fo ma ko ɲamogo den tato filɛ aten ni tubabu nun bɛɛ u bebe bina jamana o kono ni bo fiɲɛna dɛ irisiw de la ka taa Afghanistan ka taa bio kan u bɛɛ b'a kɛla irisiw b'a kɛla français b'a kɛla u bɛɛ b'a kɛla koyi irisiw de ka fisa ani chinois Chine filɛ Taiwan nɔfɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi koyi u bɛɛ bɛ ka yɔrɔ dɔ bɛlɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sutura yɔrɔ dɔ la awa u tɛ ɲɔgɔn lebu na fɔ an bɛ ɲɔgɔn lebu cogo min tubabu tɛ ɲɔgɔn lebu ten dɛ n'aw sigilen bɛɛ de ko ayi ko non ko irisiw ko non ko irisiw bɛ n'an bɔ ni irisiw y'an bɔ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ président Assimi mɔgɔ b'i bɔ bi fɛn fɔlɔ b'i bɔ bi président Assimi o ye Ala ye filanan o ye maliyɛnw ye bon n'i ma maliyɛnw kɛ ɲɔgɔn kan n'a y'a kɛ jeune leaderw bilabilali ye ɲɔgɔn na jeune leaderw yɛrɛmaw n'a y'u kun kari ɲɔgɔn na aw bɛ fɛgɛnya aw bɛ ka ko min bɛ ka kɛ réseau sanfɛ bi o de bɛ ka erebelu ja fariya bi parce que erebelu b'a ɲɛ b'a la aw yɛrɛ na aw ka masa aw ka lieutenant colonel minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ aw n'olu man di olu yɛrɛ bɛ ka commencer ka ban aw ye dɔɔni aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen colonel b'aw la minnu yɛrɛ tɛ ka ɲini ka faamuya ni kuma ni fɔra min ma o bɛ dimi o bɛ vidéo sara an bɛ ɲɔgɔn buruja réseau sanfɛ bon o de filɛ ka fanga di ka assurance di erebelu ma bi parce que u b'a dɔn ça ne va pas entre vous et vos collaborateurs u bɛ k'o ye Faransi bɛ k'o ye Amérique bɛ k'o ye awa o t'aw ma ɲuman ye o de kosɔn nkaw ma Segu Tunkara fɛ teriya ka fisa ni Segu Tunkara fɛ kɛ ni ne bɔra k'aw tɔgɔ fɔ ka kuma fɔ aw ma Amérique b'a mɛn Faransi b'a mɛn Côte d'Ivoire b'a mɛn Burkina b'a mɛn et je suis écouté partout et je suis international et je suis très crédible donc ni mɔgɔ ɲuman b'i bolo communiquer n'a ye n mago t'aw ka dɔrɔmɛ la n tɛ saraka deli la ye n b'a ɲini jeunes fɛ a ye saraka deli dabila aw ka baara kɛ a ka baarakɛbaliya dabila n'a ye mun y'a kɛ faden sagoya ye ka taga wari minɛ sɔrɔsi dɔ la k'i bɛna Segu buruja i t'a kɛ Segu la i b'a k'i yɛrɛ la parce que ne ye moteur diesel de ne tɛ jɔ n'aw ma nin ko ni wulu jeune ninnu dabila Bamakɔ a bɛ Mali ci hali a tɛ mɛn a bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi dɛ a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ erebelu de filɛ bi k'i sago kɛ an ka mɔgɔw la bi fɛn jumɛn bɛ se ka to Mali bɛ sauver bi les forces de changement président Assimi baara kɛ ni M5 RFPI ani Yɛrɛwolo Débouché Rempart ani CPM ani Victoire et Gloire o jeunes minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi erebelu bɛ siran bi anw de bɛ se ka fara e kan bi ka Kidali kɛ Mali ta ye n'anw farala erebelu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan di Faransi bɛ ka force di erebelu ma bi MINUSMA bɛ yan c'est des erreurs sur erreurs a ye plainte min fana tigɛ u contre la ONU na o plainte u bɛ k'o terun k'o mabɔ an na kana ni kuma kura wɛrɛ ye k'a ka accord d'Alger appliqué n'a dun ko k'a bɛ accord d'Alger fana appliqué maliyɛnw bɛ taga jɔ aw ni accord d'Alger cɛ parce que i bɛ ka gɛnna o de nɔfɛ i bɛ ka gɛnna ko Mali tɛ tila n'a ko k'a bɛ Mali tila awa aw ni maliyɛnw bɛ se ɲɔgɔn ma donc sisan vous êtes entre le marteau et l'enclume vous n'avez pas le choix vous allez collaborer avec les forces de changement n'aw m'o kɛ Mali ko de bantɔla filɛ pewu ni irisiw y'an bɔ bolo la aw ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ irisiw bɛ ka bi Ukraine kan bi irisiw ye Ukraine dugu dɔ minɛ k'a k'u ta ye n'o ye Crimée ye ni ninnu fana nana Kidali minɛ irisiw tɛ kuma dɛ u b'a fɔ k'i k'i muɲu u b'a k'i k'i muɲu a ye bɛ to muɲu na dɔrɔn an bɛ bali min na dɔrɔn u b'a ko Kidali ka indépendance b'a bolo n'o plan de tɛ sɛnɛ i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ ni mun bɛ sinɔgɔ la o ka dɔ kɛ sinɔgɔ la ni mun bɛ burujali la n bɛ segin n ka kuma kan ni mun bɛ burujali la o ka caman ba fara o kan o b'o ka ŋɔmi sandiya mais Segu Tunkara tɛ jɔ
aw jogo jugu aw kerefe mogo munu be nu be ka jogo jugu yake no be ka fo réseau sans fait kuma munu be ka fo réseau sans fait ay mali service de renseignement ta dron service de renseignement oye présent ga oye ça dit que ne bena kuma kelen dron ne fa Modibo Kone ngena ne bena kuma kelen dron ne fa Modibo Kone ngena i kerefe la nettoyer comme be ka ke mali SE la maloya ko di du dien be nya ba ulabi ere be nu flebi ka taga daga blesski en balma dala Tombouctou bi ka tchekoroba goshi ko l'armée monte en puissance c'est bon mais ere be nu fle ou ka surasu be de Azawadi mali drapeau de Azawadi surasu de du Azawadi surasu de du aw bebe ka fara nyogon gambi fara sini allemand be ki bolo di nyogon ma bi irisu tan defa oni na de mbo fa ngena bi de irisu ere be ka ame ka fara si kelemu na irisu be ko ke Ukraine irisu tara bi Ukraine ka pion pour leur propre intérêt o ye tiɲɛ di e o risiw bɛ sɔn hali ni n taara bi an kan o risiw tɛ kuma n b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ o bɛ kumaw kɛ n'u ye marifa ci surasi kelen na a k'a fɔ ma ko tu n'a bɛ wuli a bɛ wuli n'a bɛ maliyɛn fara ɲɔgɔn kan maliyɛn fara ɲɔgɔn kan n'a y'aw sigi Bamakɔ te min na n'a y'aw sigi Bamakɔ ka kɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔnna ye a ka SE kɔnɔna na Mali bɛ ci a filenkolon bɛ ci awa Mali bɛ tila na c'est la pure et simple vérité diɲɛ service renseignement bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi a bɛ fɛ ka farasi lebuli mun kɛ irisiw yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna si kɛ américains b'o kɛ a jamana ba fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ taa ka jamana dɔ ta ka taa bin a kan a bɛɛ b'a kɛla dɛ faransi kelen tɛ dɛ u bɛɛ b'a kɛla piɔn awɔ tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ n'a hakili la k'a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten dɛ n b'o fɔ a ɲɛna bi Asimi n'i b'i ka armée dilan n'i b'i ka peuple fara ɲɔgɔn kan ka peuple fara ɲɔgɔn kan i kɛrɛfɛ surasi minnu bɛ mɔgɔ fara la ni ne bɛ k'a fɔ n'u bɛ ka mɔgɔw su ɲɔgɔn na n'u ma dabila ni Mali ma ci a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ o la i ma ne b'a dɔn n bɛ ka kuma min fɔ a ye nin vidéo garder don dɔ la a bɛ tila ka nin vidéo in si an mago bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de n'a y'aw méfier ka ko bɛɛ monopoliser ka kɛ colonel Bugu ye a bɛ kɛlɛ dɔ wuli an ma sigi ni kɛlɛ mun ye c'est le peuple qui s'est levé vous êtes venu achever le combat du M5 a y'aw jija aw ni M5 ka bɛn aw ni yɛrɛwolo ka bɛn aw ni bɛɛ ka bɛn aw ka jeunes fara ɲɔgɔn kan aw ka sabali Ala a n'a kira kama aw kana aw yɛrɛbakun lajɛ a ye Mali lajɛ Sékou Tounkara nin fɔ ma est-ce que la Mali ko de tɛ yan an ka ɲɔgɔn faamuya an ka kuma mais ne bɛ mun ŋɛni ɲɛfɔ aw ɲɛna bi a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ n'an y'an sigi an bɛ bali mun na dɔrɔn an bɛ Kidali tilali a na hala tɛmɛ rebelle bɛ ka taa bi mɔgɔw kan ne kɔni b'a ɲini Mali autorité fɛ u ka sɔrɔsiw bila rapidement u ka taga Bɛr Tombouctou dugu dɔ bɛ ko Bɛr an b'a ɲini Asimi fɛ a ka sɔrɔsiw bila ka taga u ka taga mɔgɔw c'est à dire que mɔgɔw kɔlɔsi n'an tora Bamakɔ kɔnɔna na ɲɔgɔn sama ni fɛnw na rebelle yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ anw ka sɔrɔsiw ma ne tɛ se ka dɔw fɔ réseau sanfɛ Tombouctou ko u bɛ ka nin de fɔ an ka sɔrɔsiw ma ko Bamakɔ ka yɛrɛ bɛnnen don wa rebelle condamné don koyi u condamné ba de don parce que bɛnbaliya bɛ yen u condamné ba de don parce que u ɲɛ b'a la mun bɛ ka kɛ faransi ɲɛ b'o la service de renseignement sérieux de kan ka kɛ service de renseignement na ni service de renseignement kɛra kɔtɛfɔyɔrɔ ye balaninfɔyɔrɔ ye ani burujayɔrɔ ani binganikɛyɔrɔ ye o service de renseignement o barika bɛ ban awa jamana bɛ bi jamana ni o y'a ka service de renseignement de ni service de renseignement ni les personnes avec des mauvais caractères des mauvaises moralités n'olu yera service de renseignement kɔnɔ avec des pions de la France des escrocs internationaux o mɔgɔ caman de bɛ service de renseignement kɔnɔ n'o cayara service de renseignement kɔnɔ Ivoiriens bɛ yɛlɛ an ma Français bɛ yɛlɛ an ma Américains bɛ yɛlɛ an ma awa diɲɛ bɛ tigɛ an na wallahi ne Ala n'a kira cɛ a ye nettoyage kɛ aw kɛrɛfɛla la aw ka dialogue kɛ aw ni jeunesse cɛ ni minɛli kiri kɛra minnu bɛ sen na aw ka fɛɛrɛ kɛ ni minɛli ninnu ka bɔ yen aw ka wuli aw ka MINUSMA gɛn fana n'a ye MINUSMA to yan aw tɛ Mali libérer point barre Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye aw k'an bɛn n bɛ mun fana fɔ yanni n ka bɔ kuma la n bɛ segin a kan sɔrɔsiw aw ni anw de équipe kelen ye anw de kɛlɛ daminɛ M5 RFP aw nana kɛlɛ achever an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n bɛ segin a kan an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka jamana in na avancer an ka ɲɔgɔn susu ɲɔgɔn na an ka dabila wallahi a tɛ aw arranger a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ninnu bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila fo ka diɲɛ wuli parce que u bɛɛ jogojugunin an bɛ ka mun fɔ faransi ma dɛ faransi ta de ka jugu sinon u bɛɛ b'a kɛla hali irisiw b'a kɛla n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n ɲɛna koyi aw k'an bɛn